ঘরে চলে যাবে। এই ফটো থাকবে না, তোলা না তোলার সময় এই ফটোর মধ্যে সবাই থাকবে। এইরকম গ্রুপ নিয়ে ওকে ডাকতে হলে 40 টাকা নিয়ে রাখতে হবে। না, ওই টাকা বেশি দেয়, ওই টাকা অন্তরের ব্যাপার। আমি কয়েকবার ডাকিনি, কোনো কিছুই মানিনি, তবুও আমি দেখতে পাই। ওই যেখানে টাকা দিয়ে দেখাতে হয় সেখানে বিশ্বাসও করিনি আমি। এসেছি মায়ের ডাকি। हाँ हाँ ना, जब तक कुंड में आना सही कुंड में पापा बैठेंगे तो बैठने दो, धूप में बैठा दो यही बैठे ना। वाला लाइन है ना, मला रखबे और मैं मंदिर के इधर हिस्से करके तुम इसे आ जाओ, मला इतनी कुछ खसा करके ठीक है।